Kiswahili lugha shelafu. Lugha shelafu. Habari za jioni ndugu zangu, dada zangu, rafiki zangu nao nifuata hapa. Naamini kwa neema ya Mungu mmeshinda salama. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote anayofanya. Hadi sasa bado sijasikia habari mbaya kutoka kwenu, kutoka kwa marafiki, jamaa au na familia. Hivyo ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Nawapa karibu tena katika kipindi cha dakika chache sana za kuongea kuhusu lugha yetu ya Kiswahili. Niruhusie tena kabla ya kusema mengi niseme utangulizi katika Kiswahili. Tunaweza kusema kwamba ni Kiswahili tulichoamua kuthamini. Hivyo kujaribu kusema ni vizuri sana, zaidi sana kwa lugha. Kila wakati kujua lugha ni kusema. Sio lugha ya kuandika lakini ya kusema. Mimi ninachoambia ni tunajaribu kuonyesha, kuweka wazi Kiswahili cha kusema, na tukijua cha kuandika itakuwa bora zaidi. Hivyo sasa kama faida za Kiswahili naweza kusema kwamba ni lugha ya mawasiliano katika Afrika Mashariki. Mnajua nchi tunazopakana pengi wanasema Kiswahili sana, kama huko Kongo, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa Tanzania, na kule ambapo vijana wengi wanapenda kuishi, wanapenda kwenda kule Kenya, mnajua kwamba wanasema Kiswahili. Hivyo sasa unapokaa kule ukisema Kiswahili mtaelewana sana na wazao wa huko, na zaidi mnaelewana, zaidi mnaweka uhusiano. Hivyo inaweza kunufaisha mtu sana. So naweza kusema tena faida ya pili ni milango mpya ya biashara. Najua biashara naweza kusema kwamba inachukua hatua ya kwanza katika uchumi. Yaani kama kuna watu mnaowaona ni watajiri, wengi mtasikia kwamba ni watu wanaofanya biashara, mambo kama hayo. Sasa ukienda huko Tanzania ukifanya biashara itakuwa bora zaidi. Naweza tena kusema kwamba ni lugha inayorahisisha safari. Ukiwa katika gari alafu akakuteremsha akwambia ushuke chini kwa ajili ya kutoweza kujitetea katika lugha ya Kiswahili, kisafiri ukiwa abiria mahali fulani, hivyo vinaumiza sana. Kama sasa watu wanaotarajia kutembea na wanaopanga kusafiri, ni bora zaidi tukisoma lugha mbalimbali. Acheni sasa sisi tuendeleze Kiswahili, mengine tutaamua baadaye, tutaendelea na mengine baadaye. Lakini ninachoambia, msije mkaweka mpaka kwa kujua Kiswahili tu, lakini kama watu mnaopenda kujua Kiswahili mtafute na lugha nyingine kama Kiingereza. Lugha ya Kiswahili tena inarahisisha uelewa ulimwengu vema. Hayo ni mambo mnayoyaelewa unapoongea na watu wanaojua Kiswahili. Basi ni mawasiliano, mnapashanya habari kuhusu mambo tofauti katika maeneo tofauti. Hivyo itakuwa bora zaidi, vema sana tukijua lugha ya Kiswahili. Mniruhusie sasa tuendelee na mengine kuhusu ratiba tulionayo leo. Niliahidi ya kwamba leo tazungumza kuhusu majira ya siku katika lugha ya Kiswahili. Najua siku ina masaa 24, lakini hayo yana majira tofauti kulingana na mambo yanayotokea, kama ni jua kuwaka, kama ni mwezi kuwaka usiku, mambo kama hayo. Hivyo sasa mniruhusie tuende moja kwa moja, na nikiomba samahani kwa kuwa nimechelewa. Mnaona nimesema mengi, lakini nimeona vema niyaseme sababu ni mambo muhimu sana.
Labda kama kuna mtu ambaye hakuelewa naweza kunitumia ujumbe kawaida au kwa barua pepe, unaona email hapo chini, hakuna shida. Sasa tuendelee na mengine kuhusu majira ya siku. Bwa mbere niko ndavuga ubumara bwo kumenya ururimi rw'igiswahili. Birashoboka ko hariho abatantahuye, niyo mpamvu navuze ngo baze kubashaka kunyandikira kuri email, murabona ngaha munsi ku sanamu yatanguye, cyangwa bakanyandikira message simple. Afise nimero yanje, atayifise nabo bashaka kwandika muri commentaire ibibazo byanyu kazovyishura. Turabandanya rero n'ibihe bigize umunsi mu rurimi rw'igiswahili. Ni ibintu bitoroshe na gato gusigura mu Kirundi, kubera ko babishizeho bisunza amasaha ukagenda kurikirana. Hivyo bwa mbere tuna mchana, usiku, adhuhuri, alasiri, jioni, usiku mchanga, usiku wa manane, alfajiri na asubuhi. Aha hari inyanya tutasizemwo nka magharibi au machweo, cyo kimwe na mapambazuko. Umva novuga ko bikwiye mugabo ntibikwiye neza, kuko urumva yuko harimo agahaze, ariko ntacyo bitwaye. Ndizaye ko tubigaruka ko cyane magharibi, mapambazuko ni hajya izuba riseruka. Reka tubandanye nibikurikira, dutangurire kuri gice cya mbere. Aha nta bigoye birimo. Igice cya mbere arico mchana, mu Kirundi tuvuga ngo ni ku murango, ni wakati wa siku wenye jua, ni umunsi, ni igihe cy'umunsi aho izuba ririko riraka. Ni ukuvuga dufashe ngaho iwacu mu Burundi, uhora ubibona kuva nka 12 kugera 12 nyeze umugoroba wa 12 n'inusu, ugasanga akazuba karacaka. Uwo niwo mwanya wa mchana. Aha bavuze ngo ni guhera isaha 12 z'igitondo gushika isaha 1 y'umugoroba. No kuvuga mu dutunge cyane byanditse mu Giswahili, mu Cyongereza, amasaha yanditse mu Cyongereza, ariko birasanzwe. Igihe cy'ijoro nacho navyo ni ibintu vyoroshe, ni wakati wa siku sio na jua, mwanga utoka kwa kuangaza kwa nyota, mwezi na taa. Ni umwanya w'umunsi aho izuba ritaka. Umuco uboneka bivanye no kumurika kw'inyenyeri, ukwezi cyangwa itara, mu gihe bivanye n'ikiho cyabonesha mu mwanya. Yego niko ko bivuga. Kubisigwa mu Kirundi urabona ko ngaha batanze uko ari kuva isaha 1 y'ijoro kugera isaha 6 z'agatondo, isaha 12 z'agatondo, kuva saa 1 y'ijoro y'umugoroba gushika isaha 12 z'igitondo. Naho nyine vyanditse mu Cyongereza mu dutunge. Twinjiye mu bice bitandukanye rero. Ubwa mbere turabona asubuhi, mu gitondo, ni igihe cy'umunsi kiva isaha 12 z'igitondo gushika isaha 6. No kuvuga ni saa 6. Saa 6 ariko tumenye kuvuga mu Kirundi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 6 mchana. Kuva saa 12 z'igitondo gushika isaha 6 z'umurango niho twita mu gitondo, asubuhi mu rurimi rw'igiswahili. Adhuhuri twavuga ngo ni ku muhumbo cyangwa ku muhingamo. Sindabizi mu Kirundi, sindabizi, iyo mpamvu nabwiye ngo biragoye gusigura, ariko nabona ko ari kuva isaha 6 z'umurango kugera isaha 8. Ni kuva isaha 6 z'umurango kugera isaha 8 z'umuhingamo. Kamvuga z'umuhingamo niko biri. Yego nta kidasanzwe kirimo, bitandukaniye kuri aya masaha gusa bagiye bashiraho, kandi dusigwe kwabigize. Alasiri twavuga ngo ni ku muhumbo aho izuba riba rihumbye, naho ni kuva isaha 8 z'umugoroba gushika isaha 11 z'umugoroba, kati ya saa 8 na saa 11 za jioni. Murabona bitandukaniye ku masaha gusa, nta gihinduka. Jioni kati ya saa 11 na saa 12 jioni. Kati ya saa 11 na saa 12, hagati y'isaha 11 n'isaha 12 niho twita jioni ku mugoroba mu Giswahili. Kenshi na kenshi jioni dukunda kuyikoresha inyuma y'umutaga ku mugoroba, mugabona ko bifise amasaha. Yego niko bipanze, ariko bitandukaniye ku masaha. Magharibi ni kuva isaha 12 z'umugoroba gushika isaha 1 y'ijoro.
isaha 12 gushika isaha 1 niho bita saa 12 hadi saa 1 jioni jua linapotua mu gihe izuba rihize rirenze. Ibi birashobora kumera nk'ibicanga abantu ariko reka ndabisigure gatoyi. Twisunze nko mu gihugu kibanyi ca Tanzania basanzwe badusumbye isaha 1. No kuvuga ko bw'ini wacu izuba rirashobora kurenga isaha 12 z'umugoroba mu gihe hariya nabo bari isaha 1 y'ijoro. Twebwe no ari 12 nabo hariya ari 12 abari isaha 1 abari saa 1. Cyumvikana ngo ibi bagize ngaha birashobora gutahurika. Yego kuko muhora mubibona kuri meteo bavuga ngo izuba ngo rizoseruka ngo 11:20 z'igitondo hadi abo baba bari 12 myinshi z'igitondo. Niyo mpamvu ubona yuko ari utuntu tumwe tugenda dutandukanye. Tuje kuri usiku mchanga rero. Usiku mchanga bavuze mchanga keshi na keshi ni ikintu kikiri gito, uruyoya, watoto wachanga, ibintu nk'ibyo. Bavuze re usiku mchanga urumva ni ijoro ritarakura cyane ko nogerageza kubisigura ku mvugo yanje. Ariko ni igihe gihera isaha 1 y'ijoro kugera isaha 6 z'ijoro. Yego kuva saa 1 kugera saa 6 z'ijoro. Yego kutoka saa 1 jioni hadi saa 6 usiku. Usiku mchanga niko amasaha yabyo apanze. Mayibona ni ibintu bigenda bitandukana ku masaha gusa, rien de spécial, byose ni bya bindi tumenyereye. So usiku wa 8 canke igicugu kuva isaha 6 z'ijoro gushika isaha 9. Ibyo ni ibintu tumenyereye. Usiku wa 8 igicugu kuva saa 6 z'ijoro gushika saa 9 z'ijoro. Kutoka saa 6 usiku hadi alfajiri. Naam. So mwabonye kuri alfajiri ngaha ni kuva saa 3 z'igitondo wana ngo ni AM mgani z'ijoro katuvuga kali z'ijoro ganga tubitahure neza gushika isaha 11. Tuvuze ngo usiku wa 8 ni kuva isaha 6 kugera alfajiri. Kuvuga alfajiri tangura isaha 3 gushika isaha 11. Itangura isaha 9 gushika isaha 11. Vyanditse mu Gicongereza niyo mpamvu waje bingora. Ni kati ya saa 9 na saa 11 asubuhi. Kuva isaha 9 z'igitondo z'ijoro gushika isaha 11 z'igitondo. Ivyo tumenyereye bavuga ngo agaturuturu mu Kirundi wacu. So tubashimiye cyane ko mwadukurikiranye ariko mwabonye ko bwa mbere twahereye kuri 12 z'igitondo tugeze kuri saa 11 z'igitondo. Tumvikana ngo ariho isaha imwe tutashizemo ntitwayitaye ahubwo hariho umwanya witwa mapambazuko mu bucagucago hajya izuba riseruka niho bita mapambazuko. Ntitwawushizemo ariko turabivuze ntacyo bitwaye. Nizera mu byo dushoboye kumenya twashoboye kumenya tumaze kumenya nivyo. Nibaza yuko bitahuritse. Ufise ikibazo urashobora kutwandikira, urashobora gushira muri commentaire cyangwa ukandika kuri email. Ufise kandi intererano marabizi ko atawumenya vyose urashobora kwandika muri commentaire cyangwa ukandika kuri email. Navyo niza cyane. Reka tubayikaze mu biyago byasho bikurikira. Niza ko kwagiranye ibiyago vyiza kandi niza ko birabafasha. Ariko ntiwigunganye vyiza nimbona kari vyiza urashobora kugira ante kurungikira iyi link. Shaka kugira link ya video kayirungikira mugenzawe ukayishira muri group urimo kandi mukibuka kugira abonema. Navyo niza cyane kandi niza yuko muzobikora. Tubashimiye cyane rero abemeye kubana natwe. Tubashimire cyane kandi abemeye kuzogenda badufasha bitandukanye. Ivyumviro byanyu turabikeneye, interano zanyu turazikeneye kuko murabizi ko atawumenya byose. Moi je ne suis pas omniscient ariko kwizera ko bizogenda biba vyiza. Naho ubutaha Imana niyabikunda ikadushikana mugira ibihe vyiza.